अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, प्रोग्राम नया सवेरा में आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट हरीज हबीब और मेरे साथ मौजूद हैं नदीम अब्बास। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आपका हर नया सवेरा खुशियों भरा हो, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के स्पेशल गेस्ट नाज़रीन। इस वक्त मेरे पास जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं। दो लोग हैं, एक हैं जी PTI के सीनियर रहनुमा हैं और इसके अलावा बहुत ही सोशल वर्क भी ये कर चुके हैं और कर रहे हैं, अपने हल्का के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। दूसरी मेन बात ये कि ये NAN 24 न्यूज़ HD के सरपरस्त आला भी हैं, तो इनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरे पास जो पहले गेस्ट मौजूद हैं ये हैं जी अलहाज मियाँ शाहिद हुसैन साहब। इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वेलकम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अच्छा। इसी के साथ हमारे पास जो स्टूडियो में दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, अगर बिज़नेस के हवाले से बात की जाए तो इनका बिज़नेस पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह तरक्की की राहें तय कर रहा है, ख़ासतौर पे चाइना में। इसके अलावा दूसरे ममालिक भी हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। इन्हें भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। इसका नाम है जी नवीद नसीर साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रोग्राम का अब आगाज़ करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है, सबसे पहले इनसे पूछते हैं इनकी लाइफ के बारे में। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा जी मियाँ शाहिद हुसैन से। क्या मुझे ये बताएं कि आपका जो मेन ताल्लुक़ है वो किस शहर से या किस गांव से है? जी, मैं सियालकोट सिटी से मेरा तल्लुक़ है और मैं माशाल्लाह सियालकोट सिटी से ही मैं पैदा हुआ। मुजाहिद रोड की मेरी पैदाइश है और गली जो है ना अभी भी मुझे याद है। मैं उधर से गुज़रता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ और मेरा जो घर है, जो मेरा हाउस है उधर, वो बहुत पुराना है, बहुत ओल्ड है। और मैंने एक छोटे से घर से बताया, अल्लाह ताला ने अभी मुझे बड़ा घर भी दिया है, लेकिन वो मेरा छोटा जो घर है ना, मैं तो जब उसको देखता हूँ तो मेरी सारी बचपन की यादें उधर ताज़ा हो जाती हैं। और हम लोग उधर जो जहाँ मैं पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब भी उधर ही पैदा हुए, मेरा दादा भी उधर ही पैदा हुआ और वो एक दारे राइयाँ बना हुआ है बहुत बड़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको सियासत का शौक़ कैसे पैदा हुआ? क्या आपकी फैमिली में इसके अलावा भी कोई इस फील्ड में है? वैसे मेरी फैमिली में कोई पहले सियासत में नहीं था, लेकिन जब से मैंने इमरान खान को फॉलो किया या उनसे सुना या मिला या उनके पास जब बैठा और जो उनका विजन था, मेरे अंदर जोश जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी खान की टीम का हिस्सा बनूं। मतलब उनका विजन था एक नया पाकिस्तान। जी, ये नया पाकिस्तान ही, बस इसमें मैं खान साहब की टीम का हिस्सा बना और खान साहब की जद्दोजहद धरने में मैं तकरीबन 2.5 महीने उधर इस्लामाबाद में रहा और जिधर जिधर खान ने हमें कॉल दी तो हम जनाब अपना कारोबार, मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं बहुत लॉस मेरे बिज़नेस का हुआ है जब मैं PTI में आया हूँ, क्योंकि मैं धरनों में चला गया, कारोबार को देखता कोई नहीं था। जो मैं डेवलपमेंट, मेरा जो बिज़नेस है, घर मेरे बनते हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। फिर मुझे ये वो होता है ना, वो जो अपोजिशन वाले थे उन्होंने जितना मेरा बिज़नेस था उसको फॉलो करना शुरू कर दिया कि इनको ये टैक्स भेज दें, इनकी ये बिल्डिंग को गिरा दें, इसकी ये दीवार तोड़ दें। ये नून लीग वाले असल में तो गुंडे हैं ना, इन्होंने हमेशा वो सियासत की है जिसमें पैसे बनाए और दूसरों को थ्रेड करे। तो इमरान खान वाहिद लीडर है कि वो तब्दीली, इस तरह की सियासत को ख़त्म करना चाहता है, अच्छे लोग सियासत में लाना चाहे ताकि तब्दीली आए। मियाँ साहब, यहाँ से आपकी एक मैं बात रोकता हूँ। आपने जब सियासत में कदम रखा तो क्या आप PTI से रिलेटेड रहे या और पार्टी? मैंने आपको बताया कि मेरी पहली जमात PTI और मैं इमरान खान की पार्टी से ही मैंने स्टार्ट लिया और मैंने किसी जमात में, आप ये मेरा रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, मैं वो बंदा हूँ कि मैं इमरान खान के, जब सियासत इमरान खान ने शुरू की तो हाजी शाहिद भी उस सियासत के साथ साथ। अच्छा, कहा जाता है कि राही बरादरी जो है ना, सियालकोट राही बरादरी का घर है जी, तो ये हकीकत है क्या? बिल्कुल 80% हम हैं, 80 या 70% राही है उधर। वैसे मैं आपको और भी गुड न्यूज़ है, ये भी मियाँ बरादरान ने एक बड़ा आपकी पाकिस्तान के साथ आपकी हमारी कौम से झूठ बोला कि ये मियाँ नवाज शरीफ, ये मियाँ नहीं है। मियाँ इसने इसलिए लगाया कि हमारे वोट जो है ना ये चोरी कर सके। तो ये जो मियाँ अपने साथ मियाँ नवाज शरीफ लगाता है ना, ये असल में झूठा मियाँ नहीं है। ये लोहार है और ग्वाल मंडी का इसका घर है पुराना।
تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو پوچھا کہ آپ کی سیالکوٹ میں رائے برادری، بالکل رائے برادری پورے پنجاب میں تعداد میں سب برادریوں سے زیادہ ہے. دوسرے برادری والے بھی ہمارے بھائی ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، ہم لوگ ایک فیملی کی طرح ہیں. لیکن بات تو وہ ہے نا، جو آپ ہیں وہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ ہمیشہ انہوں نے وہ سیاست کی ہے جس میں عوام کو دھوکہ دیا جائے، اور انہوں نے سچ نہیں بولا. میں یہاں سے میاں صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اگر تو پی ٹی آئی گڑھ تھا تحریک انصاف کا، آپ جیسی شخصیت وہاں پہ موجود تھی، پی ٹی آئی کا گڑھ تھا، تو پی ٹی آئی وہ سیٹ کیوں نہیں جیتی؟ دیکھیں ابھی دوبارہ پھر الیکشن ہوا ڈسکے کا، تو اس میں بڑا آپ نے اچھا سوال کیا، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا یہ دیکھیں، ان لوگوں نے اداروں کے اندر بھی جو پولنگ ایجنٹ ہے، جہاں سے رزلٹ اناؤنسمنٹ ہونا ہے، ان لوگوں نے ساری مشینری کو 40-30 سالوں میں اس قسم کا کر دیا ہوا ہے. یہ ان کے گھر کے غلام بنے ہوئے ہیں. یہی تو چیز ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ کو ہر جگہ پی ٹی آئی یہ بھی جو عثمان ڈار کا الیکشن ہارا ہے، یہ میرا الیکشن تھا، اس میں 1500-2000 ووٹ کیا کیا انہوں نے؟ بڑا ظلم کیا انہوں نے، بندے خرید لیے، ووٹ خرید لیے، غیر مسلم لوگوں کو پیسے دے دیے. یہ بڑی بڑی باتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں. یہ تو مجرم ہے قوم کے. دیکھیں میں ساری آپ مطلب شارٹ کے یہ دھاندلی سے دھاندلی اور یہ ایک مافیا ہے. یہ جو نون لیگ میں لوگ بیٹھے ہیں، یہ مافیا ہے. انہوں نے لوگوں کی جگہوں پر قبضے کیے. خواجہ آصف اور ان کے نیچے والے ایم پی اے منشاءاللہ بہت بڑا قبضہ گروپ ہے. سمجھ تو میں تو ان کا نام لے کے تو 2 دن میری زبان میں کیسے لوگ ہیں، یہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہوا. ان کے یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے پاس سائیکل نہیں تھی. کسی سے سیالکوٹ سے پوچھے کیا بزنس ہے خواجہ آصف کا، اس کے باپ کا. میرا باپ الحمدللہ کاروباری بزنس مین آدمی، مزدور آدمی. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا کیا، اس کے باپ کا کیا بزنس کا، اس کے باپ کے ابھی بھی پیسے باقی ہیں جو انہیں دکانداروں کے دینے ہیں. تو آج ان کے پاس اتنے اثاثے ہیں، وہ اثاثوں میں یہ جیلیں کاٹ رہے ہیں. اچھا شاہد صاحب، میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. نوید نصیر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ماشاءاللہ بزنس چائنا کے علاوہ اور کن کن کنٹریز میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزنس الحمدللہ جیسے حاجی شاہد صاحب نے بات کی کہ چونکہ ہمارا ایک ہی شہر ہے اور سیالکوٹ سے بلانگ کرتے ہیں، آپ نے وزٹ بھی کیا سیالکوٹ علامہ اقبال کے گھر، تو ہم بھی اندرون شہر سے ہی ایکچولی تعلق ہے. اور بزنس یہ ہے کہ ہمارا کم سے کم 4 فادر سے ہم بزنس کر رہے ہیں. میرے دادا جی مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ کیریسن آئل کے چولہے بناتے تھے. اچھا. یہ آپ سمجھ لیں کہ پارٹیشن کے بعد کی بات ہے. اس کے بعد میرے والد صاحب بزنس میں آئے، وہاں سے ہم نے پھر لاکس بنانا شروع کیا، فیکٹری لگائی. اس کے بعد الحمدللہ جب ہم آئے تو جس طرح یہ حاجی صاحب بتا رہے ہیں کہ 3 یا 4 نسلوں سے ہم بزنس میں ہیں، تو ہم اتنے اثاثے نہیں بنا سکے. تو یہ لوگ، میں آن دا ریکارڈ آپ کے توسط سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اب میں نام نہیں لوں گا، یہ لوگ جو آج اندر ہیں، آپ یقین جانیں کہ میرے بڑوں سے انہوں نے قسطوں پہ گاڑی خریدی. 74 ماڈل کرولا ان کے والد صاحب مرحوم نے قسطوں پہ خریدی، یعنی تھوڑے پیسے کر کے ہمیں ہمارے بڑوں کو دیے. تو آج ہم لوگ جب ان کو بلینئرز ہوتا دیکھتے ہیں تو یقین جانیں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ 4 نسلوں سے کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں ہماری. ہاں جی. تو اس میں اصل مقصد ہم یہی کہنے کا کہ الحمدللہ ہم اپنے ہمیشہ ایمانداری سے کاروبار کیا. پھر اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور ایسا ہوا کہ ہم جب ہماری فیکٹری بند ہوئی، یہ 2003 کی بات ہے، تو ہم نے سوچا کہ یہ چائنا اس قدر انوالو ہوا. آج سب جانتے ہیں کہ میڈ ان چائنا ہر طرف چل رہا ہے. تو 2003 میں ہم نے پلاننگ شروع کی کہ آخر چائنا کو جا کر دیکھیں تو صحیح کہ پاکستان کی انڈسٹری اتنی تیزی سے نیچے آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو اس کے لیے پھر اس وقت سے میں چائنا میں ہوں. وہاں بھی الحمدللہ ہم نے مینوفیکچرنگ یونٹ لگایا، بزنس کیا. اس کے علاوہ ملیشیا میں میرا آفس ہے، ٹریڈ آفس ہے. اس کے علاوہ ہم یہ سینٹرل ایشیا میں بزنس کر رہے ہیں. اور ابھی تو الحمدللہ ہم نے اپنی پروڈکٹ جو چینج کی ہے اسپورٹس گارمنٹس کے اندر ہے، اسپورٹس ویئرس کے اندر. تو وہ تو بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. اور اس وقت
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इन बिज़नेस में ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर डिमांड बढ़ रही हैं। फैसलाबाद की सारी मार्केट जो है, सारी की सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो बड़ी तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिट जो बंद पड़े थे 10-15 साल से बंद पड़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ आ रहे हैं और चल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम लोग चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। आपसे अगेन आपको वेलकम करते हैं एक ब्रेक के बाद। लेट्स टेक द ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NM24 न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो घूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, आ जाए ना जाए ना जाए ना। अब भाई नवी मोटरसाइकिल लेते कब्रिस्तान चल गए। मैं किधर कहता शाख चेक करने ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। घूम बराबर। जी वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जहाँ से बात कट की थी वहीं से अपनी फर्दर डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो मियाँ साहब हैं और जो नवीद साहब हैं, ये दोनों आपस में बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इन दोनों का बहुत ही आपस में दोस्ताना और भाइयों वाला रिश्ता है। तो मियाँ साहब जहाँ भी जाते हैं इनको साथ लेके जाना मिस नहीं करते नवीद साहब को। इनसे पूछते हैं कि जिस तरह मियाँ साहब सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, सियासत में हैं, उन्होंने बहुत अच्छे वर्क किए हैं, तो क्या नवीद साहब भी सियासत में हैं या सियासत में लाइक करते हैं या किसको सपोर्ट करते हैं? दरअसल जिस तरह आपने फरमाया कि हाजी शाहिद साहब और हम हमेशा साथ ही होते हैं, उसकी मेजर वजह यही है कि जब से ये PTI की गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आई है, हकीकत तो ऐसे ही होती है कि शुरू से ही आदमी किसी ना किसी सियासी पार्टी के साथ एंगेज होता है। तो कुछ लोग तो वर्कर होते हैं, कुछ वोटर होते हैं, कुछ सपोर्टर होते हैं। तो इससे पहले आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर जो 2 पार्टी की गेम चल रही थी, जो नूरा कुश्ती हो रही थी, तो उससे हम बड़े बेजार थे। जब इमरान खान साहब ने एक एजेंडा दिया, नया पाकिस्तान की आवाज़ लगाई, मदीना की रियासत की आवाज़ लगाई, तो यकीन जाने के सियालकोट के सारे बिजनेसमैन, ना सिर्फ सियालकोट बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम लोग, उसमें बिज़नेस कम्युनिटी ने ख़ास कर एक तवज्जो की कि आखिर ये आवाज़ क्या है, क्योंकि वो करप्शन से, करप्ट माहौल से, अदारों की करप्शन से लामहला बहुत ज़्यादा तंग थे। तो जब ये आवाज़ हमारे कानों तक पहुंची तो लोग मुतवज्जो हुए। खान साहब एक ईमानदार आदमी हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा है। उनके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वो फ़हम दिया है, वो शऊर दिया है और वो दिल का दर्द दिया जो एक लीडर के पास होना चाहिए। तो जब हमने देखा तो हमने सोचा कि ज़रूर यार इसके दस्तों बाजू बनना चाहिए, क्योंकि हर तरफ पाकिस्तान के अंदर चूँकि हम ज़्यादातर वक्त अब्राड गुजारते थे, दूसरे मुल्कों में जाना होता था और मैं ज़्यादातर सिटिंग मेरी चाइना में थी। मैं चाइना की डेवलपमेंट देख रहा था और पाकिस्तान के हालात देख रहा था, ख़ासकर 2000 के बाद जब ये मुशर्रफ साहब तशरीफ़ लाए और इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया मुल्क व कौम का, और इन हालात को सामने रखते हुए हम वहाँ बाहर बैठे बहुत कुड़ते थे। लेकिन जब इमरान साहब की आवाज़ आई
اور ہم نے دیکھا اور ہم نے سوچا اور عملاً دیکھا کہ یہ بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے, یہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں اور وہ درد ہے. اور وہ یہاں کی عوام ہے وہ مطلب مہنگائی کی وجہ سے کافی پریشان ہے, مطلب کچھ لوگ خان صاحب کو لائک بھی نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میم یہ بات جو مہنگائی کی ہے نا, یہ ان لوگوں کا کرتا دھرتا جو انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے مہنگائی ہے. اگر یہ لوٹ کر پیسہ باہر نہ بیچتے, ابھی آپ دیکھیں نا یہ ہمارے شہر کے جو ایم این اے ایم پی انہوں نے بے شمار دولت جو ہے نا باہر کے ملکوں میں بیچ دی ہے, اور ان کے ادھر گھر ہیں. دیکھیں نا یہ نواز شریف کا تھا میرا کوئی گھر نہیں ہے, اسی گھر میں جا کے رہ رہا ہے. جب ادھر سے جہاز میں بیٹھنے لگا تھا تو ایسے لگ رہا تھا ابھی مر جائے گا, تو ابھی جا کے دیکھو تو پیزا بھی کھا رہا ہے, فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, کافی بھی پی رہا ہے. وہ میم بڑا ظلم ہوا ہے اس قوم کے ساتھ. ان لوگوں نے جب یہ ان کی گورنمنٹ تھی ان کے خلاف کوئی نہیں بولتا تھا, لوگوں کو پتا تھا یہ چور ہے. ابھی بھی لوگوں کو کچھ لوگ ایسے ہیں, میں ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کلمہ حق جو ہے نا وہ آپ اپنی آواز بلند کرے. فرعون کے آگے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے. اور کفر پر معاشرہ قائم رہ سکتا ہے, بے انصافی پر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. یہ لوگ ڈرتے تھے ان لوگوں سے. یہ ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی تھے سیالکوٹ میں, یہ ادھر جا کے تو ایسے بیٹھ جاتے تھے, ان کو پتا تھا کہ ہم بولیں گے کہیں خواجہ صاحب ہمیں ہاتھ اندر نہ کروا دیں, تو یہ کرواتے تھے. میرے ساتھ بڑا کچھ ہوا ہے, میں نہیں ڈرا, نہ جھکا ہوں نہ بکا ہوں. آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اس کا سب سے بڑا ثبوت حاجی شاہد آپ کے ساتھ سامنے بیٹھا ہوا. اور اس کی وجہ بھی آپ کہتے ہیں نا الیکشن سے اللہ نے زیادہ ان لوگوں سے اللہ نے زیادہ عزت دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی وہ حاجی شاہد آ رہا ہے, رہنما طریق انصاف حافظ کا بیٹا, تو ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چور ہے, چور کا بیٹا. اگر کچھ آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے سیالکوٹ میں, وہ بزنس کمیونٹی کی ہے. یہاں بھی سامان ڈار اور ہماری جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے دن رات کام کر رہی ہے. ان لوگوں نے تو ظلم کیا ہوا ہے اگر یہ لوگ سیالکوٹ سے مخلص ہوتے, میں تو سیالکوٹ کی بات کروں گا, میرا جینا مرنا سیالکوٹ کے لیے ہے. میں تو سیالکوٹ کی عوام کی بہتری کے لیے مرتے دم تک میں سچ کی بات کروں گا. اگر ان لوگوں نے سیالکوٹ کے لیے کچھ کیا ہوتا تو آج یہ سیالکوٹ پیرس ہوتا. یقین کریں جس طرح کے ادھر لوگ بہادر, جن لوگوں نے ایئرپورٹ بنا دیا ہے, سیال ایئر لائن بنا دی ہے, سڑکیں ہم نے خود سٹی پیکج کے ذریعے سے تیار کی تھی. تو ابھی عمران خان صاحب 17 ارب روپیہ دے کے گئے ہیں ایشیا بینک کے ذریعے سے, ہم نئی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ. سیال کو انہوں نے ایک ضلع کو رکھا ہوا تھا لاہور, باقی سب ستیلی ماں جیسا سلوک تھا. لاہور کو دیکھیں اورنج ٹرین چل رہی ہے, آپ سارا ایک سال کا کتنے ارب روپیہ ہم اس کا سود دے رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں نے بڑا جو ہے یہ مجرم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لندن سے لانا, میں عمران خان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میری قوم ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہے, ان لوگوں کو لائیں اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیں کہ تاکہ اس دھرتی سے کوئی پیسہ لوٹ کے باہر کے ملکوں میں نہ جائے. اچھا سر, جیسا کہ آپ بزنس مین ہیں تو بزنس مین کے حوالے سے کچھ بزنس مین کی ٹپس دے دیں کہ بزنس کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے بزنس کے حوالے سے بزنس کا ایک اصول, تجارت کا ایک اصول جو واضح ہے وہ ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو ایمانداری کے ساتھ کوالٹی کے ساتھ دوسرے لوگوں تک پہنچانا. جب انسان اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی کو بڑھائے گا, اور آج موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے کافی کاوشیں کر رہی ہے, اور لوگوں کو, حالانکہ میرا خود کام امپورٹ کے متعلق تھا اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے نئے ٹیکسز جو لگائے ہیں بہت ضروری ہیں, حالانکہ ہمارا کام متاثر ہوا ہے, لیکن ہم ملک و قوم کے مفاد کی خاطر ہم یہ بالکل ریڈی ہیں اس کے لیے کہ جب تک دیکھیں آپ امپورٹ ہوتی رہیں گی, امپورٹ زیادہ ہوں گی, ایکسپورٹ ہوں گی نہیں, تو ہمارا سارا ڈالر باہر جا رہا تھا. یہ موجودہ گورنمنٹ نے پہلے بہت اچھا جو پازیٹیو سٹیپ لیا, میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں خان صاحب کو بھی اور ان کی ٹیم کو بھی, کہ انہوں نے میڈ ان پاکستان کی بات کی ہے. اب کہ ہماری انڈسٹری جو پچھلے 20 سالوں سے 25 سالوں سے زوال کا شکار تھی, آپ بلیو کریں بہت سارے چائنیز لوگ ہم انہیں لے کے آ رہے ہیں, وہ اب وہ پاکستان میں انڈسٹری لگا رہے ہیں.
सियालकोट के EPZ में बहुत सारे लोग चाइनीज़ आए हैं, अभी लाहौर में बहुत सारे चाइनीज़ आके इंडस्ट्री लगा रहे हैं। अभी आपने बताया कि नारोवाल में भी एक चाइनी ने जी बिल्कुल ऐसा है, नारोवाल में हमारे एक चाइनीज़ दोस्त हैं, उन्होंने आके लेदर की एक फैक्ट्री लगाई है, वो थोड़े दिन पहले ही वापस गए हैं लेकिन जल्द वापस आएंगे। तो इस तरह मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाह रहा हूँ कि उनका ये इक़दाम जो है बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने इम्पोर्ट को कम करते हुए कि इम्पोर्ट कम की जाए ताकि हमारा डॉलर बाहर ना जाए, और हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं, हाँ उसमें मैं ये पैगाम ज़रूर गवर्नमेंट को देना चाहूँगा आपके हवाला से कि ये जो जिस तरह हाजी साहब ने जिक्र किया कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, अदारे हैं, खुदारा मैं कहता हूँ कि खान साहब इनके बारे में भी ज़रा अपनी आंखें खोलें और अपने कान खोल कर इनको हदायत करें, क्योंकि ये पिछली गवर्नमेंटों के मैं कहूँगा ज़र ख़रीद हैं और उनके ग़ुलाम हैं, और ये जानबूझकर इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए जानबूझकर मुश्किलात पैदा करते हैं ताकि ब्लेम आए कि मौजूदा गवर्नमेंट, जैसे आपने महंगाई का जिक्र किया, ये भी कोई महंगाई नहीं है, माफिया जो गवर्नमेंट को नाकाम करने की कोशिश कर, आप मेरे साथ आटा माफिया, चीनी माफिया, ये लोग ये चाहते हैं कि हम इमरान खान को नाकाम करें। इनके ही जो आटा महंगा होता है, चीनी महंगा, असल में तो इनकी फैक्ट्री है, लेकिन चीनी की भी तो शॉर्टेज खुद इनकी 35-40 मिले हैं इनकी नून लीग वाले को। इन्होंने प्लान किया हुआ कि आप चीनी को ज्यादा कर दें, कम कर दें, कोई ना कोई इन्होंने ऐसा कम करना होता है मैम कि जिथे आके गवर्नमेंट ਨੂੰ खराब करें। ये इन्हों की पॉलिसी है वे कि इनको ये भी पता है कि अगर इमरान खान 5 साल पूरे कर गया ना तो अगले 10 साल भी इमरान खान देंगे। इनको ये पता है, इनको ये पता है, और इमरान खान अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। ये मैं समझता हूँ इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है इमरान खान के पास। ये अगर 10 साल और इमरान खान को मिल गए, ये आपका मुल्क बिल्कुल सीधी पटरी पर आ रहा है। और आज जिस तरह चाइनीज यहाँ पर आके अपनी इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, तो जिस तरह हम पाकिस्तानी बाहर जाके ममालिक में काम करते थे, तो यही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है कि बाहर के लोग आके यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज बनाएंगे। उनका यही विजन जो है ये इंशाल्लाह कामयाब होगा। आप देखें कि इस वक्त बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है, मैं चूँकि चाइना में मैंने इंडस्ट्री लगाई थी, चाइनीज़ मेरे पास इस वक्त अगर मैं उसे सैलरी पे, कॉमन पर्सन जो है, रॉ हैंड जो वर्कर होता है, उसकी सैलरी इस वक्त तकरीबन आप समझ लें कि पाकिस्तानी 1 लाख रुपया पे करना पड़ता है। महंगाई कहाँ है, जबकि हमारा वर्कर 20,000 में हमें अवेलेबल है यहाँ पे। इसलिए जब इंडस्ट्री यहाँ पे आएगी, हमारा वर्कर चीप है, यहाँ पे लोगों को काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, ये इमरान खान की बेरोज़गारी ख़त्म होगी और इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा शाहिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे और पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, जो पब्लिक आवाम से, जो पब्लिक है हमारी, जो खान साहब से तंग है, या उन्हें कुछ लोग अच्छा नहीं समझते, कुछ लोग तो जो एजुकेटेड हैं वो इस चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं कि हमें एजुकेटेड लीडर मिला है और वो काम अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ लोग वहीं पे तंग भी आए हुए हैं। मैं सबसे पहले अपनी बिजनेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जो भाई हैं बिजनेस, मेरा ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी, मेरा आधा दिन चैम्बर में भी गुजर जाता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट में। बहुत लोग मेहनती हैं, काम करने वाले हैं। इन लोगों को खान साहब इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये सारी बिजनेस कम्युनिटी खान साहब के साथ है, क्योंकि खान साहब जो कर रहे हैं ना, वो बिजनेस में इतना कारोबार, आप खुद हिस्ट्री उठा के देख लें। ये खुद मेरे भाई, मेरा क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के दोस्त हैं मेरे सारे, ये भी मेरे भाई हैं, खुद आपको बता रहे हैं कि जो खान साहब के टाइम में ये 2 सालों में बिजनेस अप हुआ है ना, 40 सालों में इतना नहीं हुआ। ये जो बिल्डिंग लाइन है, ये जो डेवलपमेंट हो रही है, सीमेंट, बजरी, रेत, ये मतलब आपकी मोटरसाइकिलें, गरीब आदमी है ना, आपकी मोटरसाइकिलें 30-40% ज़्यादा बिकी हैं, आपके ट्रैक्टर ज़्यादा बिके हैं, आपकी गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी हैं, आपके जो है ना, जो भी किसी चीज़ को भी उठा ले। मेन बात ये जो किसान कार्ड्स का किसान कार्ड, ये जो ज़राअत के वाले से ईमानदार साहब ट्रैक्टर दे रहे हैं लोगों को, और जो यूथ है उनको कर्जे मिल रहे हैं, ये क्या, ये नौकरियां हैं, वो पैसे लेके कारोबार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी एक अप होगी और पूरे पाकिस्तान का बिजनेस अप होगा। और आप दूसरा सवाल कर रही थी, अवाम समझती है, अवाम को हर चीज़ का पता है।
अवाम कहते हैं हम ये महंगाई का, आपको एक नारा भी सुना था कि हम सूखी रोटी खा लेंगे कि एटम बम बनाएंगे। ये कहते हैं कि हम भी महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान इंशाल्लाह इस मुल्क को सीधा करके रहेगा और जितने चोर डाकू हैं इनको जेलों में जाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मदीने की रियासत कायम हो। जी शाह साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल तशरीफ लाए। नवीद नसीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल में तशरीफ लाए। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को है। अपनी होस्ट अरीज हबीब और नदीम अब्बास को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।